Emy&Toljs, Telekinez. IPN vor sorec furter vorti vibe. Moć uma, kontrola materije, psihička energija. Duboki sob koji zvuči kao puls mozga. Šumovi s modulacijom poput telepatskih signala. Vokal, robotik, navada. Telekinez aktiviran. Misao postaje sila. Id linija ulazi lagano, raste filter niskofrekventni dronovi. Lagani glič klikovi kao neuroni. Fokus, energija se pomjera. Brutalan kick, industrijal udari, tvrda acid linija. Just bas pulsira kao moždani udar. Toljaga pomjera prostor. Telekinez kontrola. Energetski lom. Kik nestaje, rostaje, acid plus telepatski šum. Granice ne postoje, sve se savija pred energijom. Najtvrđi dio. Icir linija ide u ludilo, industrijski elementi, metal rezoritam. Vokal tet, telekinez, Misao razdvaja. Toljaga pomjera zidove. Brzi hihetrol, klik signali, kratki sampl kao pucanje neuronskih impulsve. Energetski tok, kontrola potpuna, sve filtrira prema dole. Ostaje duboki hum i psihički eho. Vokal Telekinez deaktiviran. Se povlači. sve filtrira prema dole. Sve filtrira prema dole. Ostaje duboki hum i psihički eho. Deaktiviran. Se povlači.